Time check with 17 right here in Bulacan. 6:30. Time check! Ano oras na? 7:16! Lagi na kami! Woo! Time check! 7:55. 7:56. 7:56. And next. Time check. CR check. 8:07. Maluwag-luwag pa po sa SN Lex. Wala pang ka-traffic-traffic. Philippine Arena. 1 km to go. Yun, time check. 8:27. Ah! Ay! Yung logo yan. Escapes! Welcome! Welcome home! Okay, time check, 8:31. Di lang kami ang maaga. Marami Dami rin yan. talagang mga OA. Mga OA gaya namin. OA dumunta. 6 p.m. Full outfit na lahat yan ha, yung mga yan. 6 p.m. concert. 8:30 dumating. Oo. AM. Diba? Time check, 8:38. We made it to the parking. Ang luwag. Ang luwag-luwag pa. Hihi. Okay. Bye. Bus pa lang yan. Bus pa lang. Bus pa lang yan. Nababaliw na. Thank you. 감사합니다. A1 strapping. Yeah. Strapping. Yahoo. Thank you. Okay, check. One check. Miss. Sapatos check. Sapatos check. Standing. Po ng mga kailangan ng freebies. Mick. For merch. Yeah. Oh yeah. $944. Queuing. Organize ang pila. Queuing. Nagpapapunta na sa stadium. Time check. 3 o'clock. Start na ng tayo. Start na ng 3 hours sa tayuan. Nagyayelong tubig. Habang nagsa-sound check. Daing na bangus. Pila pa mo. May babalik sa inyo, pero kung Joanna! ay hindi na may babalik. Joanna! Ng bago. 70 right here. OMG! Abot kamay ang barricade! Time check, 4:44. Nakaupo pa din. Hehehehe, barricade. Time check, 5:54. Nagsisync na yung light stick. Hihi. Time check, alas 6 na. Pwede na kami tumayo. Tayo.
Tapos na yung concert! Pagod. Tinanggal na. Papaan na lang. Time check. 10 o'clock magpapaan na lang. Alay lakad. Alay lakad. Matibay. Matibay. Lalakad na lang kami. Naka-medyas. Kawawa. 10:28 na sa parking kami. Uwi na! Ay, di pa pala. Papahinga pa. Papahinga muna. Time check. After 1 hour magpahinga. Uwi na talaga. Uwi na. After mag-adjo nice, adjo drive. Adjo drive. Bye. Sulitin. Time check. 1:40. Nakuha pa nga mag-drive ng 2 hours. Bye.